na FM. Ito ang 107.7 Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan. Walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Ito ang 107.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masikip. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad lumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. 107.7 Energy FM Kalibo. PNP Report to the People. Every Sunday, PNP Report to the People. PNP Report to the People. Nga agahon mayad-ayad karon nga adlaw nga Domingo, no? Petsa ano kita makaron? Petsa 6 sa buwan karon nito Oktubre dagong 2024. And syempre, inyo karon maging kaibahan sa aton karon nga pag ililiba, of course, rong inyo karon nga kubusman nga Public Information Officer, no? Sa bilog sa inyo karon nga taga-pamaabay aton nga Aklan Police Provincial Office. Police Staff Sergeant Leoneline Marte Artes. And sa aton karon nga pag ililiba, last day of the activity for the opening salbo, no? Aton karon nga Kalibo Senior Santo Niño at Etienne Festival 2025. So sa mga magaratsada hinduna, no? Sa randay karang last day of the activity, lubos-luboson nyo naton, no? Ay bangod tumagagsahon malamang raya. But syempre sa mingko randay karang mahambay naton nga 3-day activity nang ano mora madingagon na naging successful rung daywa ka mga inadlaw, no, nga celebration. We are hopeful, no, nga sa last day of the event hay tayo yon rung day karang kasadya rung enjoyment at the same time hay rung daya karan naton nga mapag hilinugyaw, no, in honor of kay Senior Santo Niño de Kalibo. Well, sa aton karon nga mga kaigmanghuran nga nagatutok naga-monitor sanda karon nga mga radyo. Good morning kinyo. Medyo masako gid iba kara ay nagapupanindahan, agro iba unay bagong tapos siya man karot pamakal, no, ga hikot yun it anda karon nga inog ilabas. Ano ay hando mga ilabas ninyo una? Abi, medyo nakahugom ako sa sinigang nga baboy. Medyo nakahugom pagid ako ta bulalo. Mga pasabaw, no, sa adlaw karon nga Domingo. Grabe kita man na Ma'am Leoneline man nga panghugom man na. Sayo kita man na narong aton karang nga suwa makaron nga adlaw. Well, sa aton karon man nga naga-monitor via Facebook live streaming itaton nga official Facebook page 107.7 Energy FM Kalibo. Good morning gid kinyo tanan and happy monitoring. And of course, aton karon nga amaman itaton nga Aklan Police Provincial Office kay Police Colonel Victorine Estampador Manilios nga kung sa CN hay naga-monitor katon makaron. Good morning gid sir. Thank you sa support sa aton karon nga mga programang ginakasa Public Information Office. And of course, sa aton karon nga officer in charge makaron dumaga, no, for the meantime aton karon nga Aklan PPO kay Police Lieutenant Colonel Arian Nakar. Sir, good morning, no. Apisan medyo masako gid kararo nga ay sir karon nga linyada hay una gid maron sa gihapon, no. Sige dos rong pagpatigayon karon inspection at the same time pag-monitor, pag-supervise sa aton karon nga 17 tanan ka mga municipal police station nagdaywa ka mga force mobile companies. And
And of course, atong karon man nga masako man kaya Police Lieutenant Colonel Bernard P. Ofano, no, sa bilog man karon sa katimbang sa pagdumaga man itaton nga kapulisan sa probinsya at Akan. Agrong mga officers itaton karon nga aklang provincial command and staff sa 17 nato man ka mga chief of police, agdaywa ka mga force mobile companies nga ano man no on their post man sa anda karon nga mga deployment at anda karon nga mga men and women under their unit. Well, sa ato karon nga pangalagad no, ibhan ninyo karon na mga kapangga no sa aton karon nga pag ililiba bangod nga ni aton karon nga pag tutukan nagtaon naton karon ita igtupangod man no, and of course pag-diskusyonan naton ha rundaya kara naton nga mga preparasyon at makabig naton mga ginakasama ni aton karon nga mga kapulisan bangod after this opening salvo no itay kara nga Kalibo Senior Santo Niño at Atian di Kalibo no or aton karon nga Kalibo Santo Niño at Atihan festival. Hay of course baw kung medyo nabitin-bitin kamo karon banwa sa rundaya kara nga aton nga opening salvo it Banwat Kalibo. Aton manigdo karon dayon nga sugpunan kung nabitin kita ito man sa may Banwat Ibahay. Kung di kita karon magkasaga sa Oktubre 11 no sa adlaw karon nga Biyernes no. Opening salvo man karon sa may aton karon nga may Banwat Ibahay. Oiro kagabi nga to grabe rong pagbuno kita ugan partner no ito sa yakon sa may bahin kara it Kalibo Pasana Park pero super enjoy gid raton karon nga mga kaigmanghuran una ha. Aba ni ko iba kara sa mga netizen no ma-opening salvo now trangkaso later. Ay sa tuod man no grabe rong buno kitugan but this is a good sign no kung makoray ka nang basta kada opening salvo di kita magkasama siya gaano kita no gabuhos kita karon dong ugan. And according sa pagpatit aton karon nga mga katigugangan at aton karon nga mga fellow naton karon nga mga aklanons and kalibunhons pag once makaraya hay gina-bless kita it aton karon nga Senior Santo Niño di Kalibo. And every pagpatak it actual naton karon nga celebration it Kalibo Santo Niño at Atian Festival ga ugan gid ga or gabunok ga asaw-asaw basta ina gid barong nga pag-bless no it aton karon nga Senior Santo Niño di Kalibo. Which is very imora no mapaghimala no or milagroso ra aton karon nga Senior Santo Niño di Kalibo. Ay bangod sa mga pagpatit aton karon nga mga igmanghod naton most especially sa aton karon nga mga couples una no nga gusto gid karon nga makaangkon itong daya kara nga anda nga unga no hay nagapanata gid sanda sa aton karon nga Senior Santo Niño and sambilog kita karon sa magapamatuod no. It's because nga ni nga abo aton karon nga mga nakilaga nga grabe ra anda karon nga pagpanata no gasadsad sanda from day 1 to the last day it dundaya karan aton nga kapistahan it aton karon nga Senior Santo Niño di Kalibo and of course no naga-attend gid it rundaya karan naton nga raya kara nga mahambay naton nga misa no nga ginapatigayon it aton karon nga obispo mismo it aton karon nga Banwa ita Kalibo or aton karon nga probinsya Takan. Una gid karon ginaheld sa aton karon nga Kalibo Cathedral. And sa mga nagapupamati basta sambilog kamo karon mga kapangga no nga nakaangkon itong day karang himala itaton karon nga milagroso nga Senior Santo Niño di Kalibo nagabulol kita.
Hay abi nang ano kamo nang paaywan kamo karon it message karon sa aton nga Facebook live streaming no kung sambilog kamo karon na hindi nga man karon sa runday karang pag milagro no nga pagkaangkon karon it aton karon nga unga no pag-angkon karon nga mag nabdus kita mag bear a child kita karon but sa other no maina man karon nga nagapanata man nga magmayad sa anak karon nga masakit. May una karon nga may ano ta karon nga stage 4 or stage 3 karon nga cancer but it so happened nga nagano ta imaw nagpanata kay senior Santo Niño de Calibo and ro pinakaano gid kara makangawa-ngawa nagmayad gid imaw. So wait ano no wait imposible no sa runday kara nga mga butang. So we are hopeful no sa aton karon nga bilog nga selebrasyon itong dahil karang Atatian Festival hay una karon man haro aton karon nga kooperasyon mag-follow kita sa kung ano man gina patigagyon nga mga security measures, mga prohibitions ano rong ginabawal no nga magsuod karon sa festival zone areas. Ano rong dapat himuon mga pagadilian no hindi naton pagadalhon nga magsud kita sa aton karon nga may festival zone areas so sa euro naton ron banwa iya karon sa kaungtanet aton nga pag-ililiba. Well, ato magkaroon ginatamnya at may daid karon nga agahon man da aton nga sambilog man no sa nagapanumbalik iya karon sa pagpanerbisyo sa aton nga probinsya at akan kay Police Captain Aubrey R. Ayon ma'am no nga kung sa sinig to man moron sa pihak man nga ano man nga ni sa pihak man karon nga stasyon ay nag-programa kay bahan man karon si Police Staff Sergeant Maria Jane Vega and kay Police Captain Police Captain Maricel Guevara rong aton makaron nga chief WCPD no iya karon sa aton ka probinsya at akan and kay Police Senior Master Sergeant Maureen Kamanay. Ay sa bilog man karon ginatutukan it aton karon nga Aklan PPO of course no dahil karon nga mga cases man nga gina kaimbulbaran it aton karon nga mga inunga mga minors naton una no nga sa bilog nga ginabantayan man ay tungod nga ni iba naton karon nga mga inunga hay medyo wa man no natututukan itanda nga mga ginikanan. So may mga cases kita karon nga ginaka-imbolbaran it aton karon nga mga inunga mga minors karon no it usually karon na although mga petty crimes si mora but of course ay makabig naton dun kung hindi naton dun matutukan hindi naton dun maayos no madiretso rong anda karon nga pagkabutang hay magiging imora magiging alarming imo sa part it aton karon nga mga inunga knowing nga aton karon nga mga inunga ara ginhambal mismo it aton karon nga pambansang bayani it aton karon nga nasyong Pilipinas. Kaya Dr. Jose Rizal no ngarong kabataan rong pag-asa itaton karon nga bayan. So paano pa imo karon magiging pag-asa kung aton karon nga mga inunga hay involved sa kung ano man karon nga mga krimen no involved sa kung ano man karon nga mga magain nga mga butang involved sa kung ano man nga mga mahambay nato makaguba sa anda karon nga puturo sa anda karon nga pagkatawo no ay pagwan sabi matuod ron nga hindi unya giron hindi mo ron maayos hindi agiron imo madiretso ron dahil karang nga mga ginawi at aton karon nga mga inunga hay rayong makasubo-subo no so as long as una po ang ron sa ginahambay naton nga bata pa lang no nga pwede pa karon madiretso sanda just like sa ray karang tanom no nga kung sa sini nagahapayagi no habang bata pa hay iba karon di ba ginaayos it mga kapin sa mga nagapamati naton karon nga mga manugtanom no ginadiretso nanda ro aton karon nga anda karon nga mga pananom para hindi gi karon maghapay mapusla nanda. So this is one of the example no nga kung paalin man naton nga dapat taglungon ro nga aton karon nga mga inunga kung nakikitaan naton sa nakarot mga negatibo no nga traits or negatibo karon nanda nga anda karon nga
pag inugali or anda karon nga mga ginahimo una no nga kung sa siin hay hindi na yan hindi na acceptable bangod nakikita naton nga negative na yan, hindi na yan tama no, hindi na ron waon doon sa lugar no. So bilang ginikanan no hay of course ay ato ron nga iga adjust or ato karon nga pagatadlungon anda karon nga mga ginawi. Well, so man anang gusto ko rin magpaabot anda nga mga pagpatamya at the same time anda karon nga mga reaction, mga pangutana or concern, pwede gi kamo karon mag I1 inyo karon nga mga mensahe at the same time inyo karon nga mahambay nato inyo karon nga mga gusto nga pagpatamya o greetings no ay atong karon nga pagbasahon sa kaungdan atong karon nga pag-idiliba. Well, by the way, ato makaon welcome sa aton karon nga programa makaron no. Live man karon sa aton nga studio ba naghingabot gid imora. Hey, mi ko ginahapo pa imora sana pamatyagan bangod. Igdi mo magalin man sa pihak man karon nga istasyon bangod may programa man kita karon nga PNP Report to the People. So, welcome man naton si Police Staff Sergeant Maria Jane Kahilig Vega. Ma'am, good morning and welcome man sa ato karon nga programa sa makaron. Good morning sa aton karon nga mga kapangga naka-monitor sa aton karon nga PNP Report to the People. Medyo mapo-apo puti na ngayro madagagan kali no sa gakatabo gid katon da permi yes, pero hay Majendi gihapon kita masanay sa dagaganay. Anyway, hi, thank you so much Gid no sa pagpaunlak itaton karon nga Provincial Women and Children Protection no. Ina sa aton karon nga may bahin it Aklan Police Provincial Office in the person of Police Captain Maricel Guevara ag syempre si Ma'am Kamanay nakaibahan na naging katandem ito. Ibahan dong aton karon nga Chief Public Information Officer no si Police Captain Aubrey Rubias Ayon nga nagbalik iya sa aton nga PIO no. Yes. Thank you so much Gid ag maabo lin dong insights abo rong mga ginhat-hat ginpat-pat naton sa aton karon nga programa sambilog gun karalin nga tutok naton hayrong aton kara nga mga pamatan-on kaibahan dong anda kara nga mga ginikanan no nga hindi tagalilin imaw ibig sabihin nga kung ikaw hay minor ag nagapauman-uman ikaw no kaina gin-confirm gid no ni Police Senior Master Sergeant Maureen Kamanay no nga may una gid ang hapaylan nga sang kaginikanan Okay. sa may i-drop nato no kasi at least masayra ni Awareness. aton nga no aton nga Publiko. mga ginikanan makaron nga hiabot itaton nga nga programa nga may ina gid nga hapaylan Kasampulan gid, kaso nga ginikanan lin Okay. Ginikanan ha? ginikanan oo nga tungod problema kung gid-agid rong anda kara nga unga o wa tananda na kontrol ut agid no? Pauman-uman nga nag-engage sa kriminalidad. Okay. May una gid alin nga napaylan niya ginikanan. Ag hindi ta pala assurance nga minor di imo nga nga unga no. Hindi siya assurance maro magiging abot ro mga ginpang hatod nga impormasyon kay ina ni Police Captain Guevara ag ni Police Senior Master Sergeant Kamanay nga dapat gid no nga maging magkatandem gid rong aton nga mga parents, guardians, Yes. aton nga mga even the teachers naton sa aton nga mga eskwelahan no to raise doag para bairon gid itmayad rong aton Correct. nga mga pamatan-on no kay may inagit ang konsekwensya ag hindi gid naton mailaan Lin. So, raya hay sambilog amang karon nga patimaan nga hindi imaw assurance nga kung imo karon nga nga hay minor de edad ay yari iba gahambal karon Ma'am Jane no nga ay manahay minor da hindi man nara mapailan it kaso no. So sa part na to dit aton karon nga mga inu nga hindi sa mapailan but of course dong liability sa part at ginikanan hay una karon nakaatang no. So aron na ano ra gali mo Ma'am Jane no
mahambay naton karon nga reminder sa aton karon nga mga ginikanan una nga nagkampante ba nga raanda karon nga mga unga ay di ba man na mapailat kaso but gali no may balik man kanda no pag once pabayan nandaro anda karon nga mga inunga. Lin, nakita ko iya sa aton nga live no watching rong aton karang Kalibo Municipal Police Station nagasunod gid no sa aton karang PNP Report to the People ag mabahot ang pagpasalamat rong aton karang suporta it aton nga mga municipal police stations sa aton karang PNP Report to the People kay bisan hindi sandalin dong aton karang guest gusto manandang mapagapnaag rong information nga that would educate their respective municipalities. Iyaman dong aton karang Malinaw Municipal Police Station, good morning gid. Sa aton karang New Washington PNP, aton nga Altabas Municipal Police Station. Agrong aton nga may sa may bahin it Balete Municipal Police Station, no? Kabay nga mayad rong sitwasyon it aton nga mga banwa, no? Sa bugos nga probinsya itagan ag na-mention mo nga ni Kainale, no? With regard sa aton nga opening salbo, no? Bisan mauganon matuod una gid rong aton nga mga kaigmang huran may naka-mention ni ako may paparacetamol daw si Mayor. But anyway nakita gid naton nga tatak gid ang matuod ra no it aton karang Banwa it Kalibo nga every now and then nga may makarang festivity kita may mga event nga marandaya hay gina-bless gid kita ni Senior Santo Niño de Kalibo and in advance no would like to congratulate no hindi man fully kay initial pagamang no hambang ni Ma'am ayon kay ina we are in the 80% itaton karon nga task group deployment nato no. Yes. So 80% for the opening salbo it Kalibo Santo Niño at Atihan iya karon sa sa aton nga banwa 80% na tayo ag sa makarahay according man sa aton nga local red team spearheaded man ni Police Captain Gibara hay napaka tawhay ag medyo may inagit di maiwasan minimal may una nga medyo pagtatalo sa mga aton yung mga kaigmanghuran pero gagi-gagi nga naresolba. We are thankful kasi kabay nga uwa gid do may mga ginapananaw kita. Yes, pero hay nagapasalamat kita kasi wala gid binatuod rong aton man yung mga prediction kasi masyadong advance yung ating Philippine National Police. Wa pa taron natabo hay ginapananaw ana para at least we are preparado. always ready no to react and to intervene no rong aton karon nga mga kapulisan ag any other agencies naton nga katandem sa raya nga rang task group naton ya sa aton karang Banwa it Kalibo and ring nga nili no sa aton kay inang hinon-anon balikan ko with regard sa aton nga tong aton nga may istorya parte sa mga pamatan-on naton usaping minor no nga mostly hay nai-engage sa raya nga panakawan petty crimes no all over the province of Baclan not only in the municipality of Kalibo we cannot deny the fact nga may una gid ang ga-exister no ag masyadong matunog no so it is really an appeal sa part it aton karon nga PNP nga hindi gid naton pag i-challenge dong aton karang law enforcement. Correct. Kasi taraan ako police lin. In a day, ma-duty 24 oras, makapahuway sang adlaw, mabalik ko man sa duty. Patuloy taro pagpanerbisyo pero aton yung mga pamatanon, aton yung mga kaigmangura nagakomiter it daya nga krimen, what would happen to them, no? Mayad yan kung makaligtas ka. No? Ay hindi sa tanan nga oras ay maisipan mo nga matag-od ro alima it aton karang aton nga law enforcement ay paano kung humaba ag hiabot ka no what will happen no kapin pa sa anda karang mga tagsa-tagsa nga pamilya nga andang aywanan sa anda karang tagsa-tagsa nga panimagaylin. Yes no and sambilog abiron man naton nga gusto gid aron nga emphasize matuod no sa aton karon nga programa. Because true sa aton karon nga bulig man it aton karon nga local medias no and sa aton karon nga mga ka-partner naton sa pag disseminar de kara information hay mapaabot naton no nga raya kara naton nga mga makabig naton nga
reminders pagpahituon man sa aton karon nga mga igmanghod. Well, siguro Ma'am G, no, siguro dayaon nga ni no sa bilog man sa aton karon nga topiko pagid hay this is the last day na iday kara naton nga activity for the opening salvo and Yes. ginapasalamatan man naton nurong day kara naton nga mga ka-partner no to maintain nung do nagkaliwan nga 2 days naton karon nga activities and we are very hopeful gid nga for the last day na makaron nga adlaw hay tayo yun nagid no nga wa kita karon ita ko ano man or makabig naton zero major incident sa bilog sa objective itaton karon nga task group Ati Fest for the daykara naton nga opening salvo no and apisar nga ro aton nga mga mga men and women naton una hay gingbunukan ita ugan no hay on post sa gihapon no raton karon nga Yes. mga kapulisan una raton nga mga force multipliers mga auxiliary police raton karon nga MDRMOs Bureau of Fire no and other nga mga kapartner naton karon nga nag-maintain baw medyo ro ibaw nga ni kara kahapon medyo hindi mo masayra nimo kung ugan yun o kunyuha yun sa pagtilinangin sa kanta ni Yeng Constantino. But of course, no, atong gidakon hay nag-enjoy sanday kara nga event. Actually na na witness yan ni Police Staff Sergeant Crisel Lagati Katunaw no. Yes. Una gid kabi on the ground no Yes. sa aton karon nga may Kalibo Pastrana Park no good morning gid no kaibahan na karaman nga esposo si FO2 Clement Katunaw nga kasi kita do kagaoy-gaoy no rong adlaw kahapon nagdagagan pasandara no sa aton karang halabiran. Uy, gusto natong i-congratulate rong aton karon nga pamunuan it LGU kay Honorable Mayor Juris Sucro sa pag-organisa idaya nga first halabiran no iya sa aton karang may Banwa it Kalibo abo kararo nag-participate Yes. nakita naton kung gaano ka successful dong event lin kabay no nga hindi di kara magtakop no kabay nga Yes. by next year may una pagid nga another halabiran nga matabo kasi abo rong uwa nakapasakop lin nagnuog kasi uwa naka Wagi nakaano sa Yes, registration. wa nakahingabot no may ina nga ni kato nagakutan na sa aton kato nga mga organizers nga kung sa siin ga pa register dato pagat akong nga day but prior at least makara na learn yun it aton nga mga kaigmanghuran nga naga-close may pre-registration nga matabo no. So, hopeful tayo nga may matabo pagid sa uman nga halabiran and would like to congratulate dong aton nga Kalibo Municipal Police Station for ensuring the security and safety, no? Syempre may augmentation tayo, no, coming from other stations. Syempre rong aton man nga kusog it aton kara nga provincial headquarters, aton nga mobile force company naton una man nag-ayuda no sa kusog it aton nga Kalibo MPS and napaka-successful no syempre to mention rong sambilog nga pinaka-importante ged rong aton nga mga aid stations una Yes. rong aton nga if I'm not mistaken do aton nga MDR PBR naton Yes. nakita gid naton dong anda kara nga presensya so rong safety it aton kara nga mga runners naton hay na-insure naton even Police Subsergeant Crisel Lagati Katunaw naging part imaw no Yes. sa sweeper siya Sweeper, isa yes. siya sa mga sweepers it aton karang halabiran nasa 5 kilometer dong anda kato ginatamyaw tat mayad nga agahon rong si sir nga to nga gin assist no kahapon ag natapos gid rong course it datong ato nga pagdagagan do medyo mabuhay-buhay ra nga tilikangan yun Yes. Oo. and nakita naton lin dong naging resulta baga sa aton nga mga kaigmanghuran tanan nakahibayag do gaoy-gaoy matuod ug Yes. puno-puno it hugas lin. Yes, sa bilog pa kato nakapahibayag ay sa kada station may lechon tano. Yes, kung pwede akong tangan naglibot lang kita lin no. But grabe rong preparasyon no. Nangin grabe. ano gid maw. Nato. Very successful emog. We are very fortunate no kato Ma'am Jane nga na-interview naton dong
champion do sa runday karong 42-kilometer run, no? Si Mr. Neil John Lacerdo. Yes. From the province of Antique, nagdayo gid iya sa aton nga may probinsya ta Aklan to join runday karang fun run marathon. Oo. And if you wanna, kung gusto nyo balikan ba, rong aton nga ron nga nag-champion, we have an interview conducted it aton karon nga Aklan na Public Information Office aton nga Facebook page, Lynn. Yes, makita nanda na karon na mismo sa aton karon nga Facebook page. Kung mauno ra to nga nagdaog ha. Aklan PPO. Aklan PPO Public Information Office. Yes. The official Facebook page it aton karon nga Aklan PPIO. Yes. So makita naton di karon na ano ang baga akulin sa nga mensahe nga ano kuno to? Parang outlet niya, no? Kung na-stress ibaw, kung may problema imaw. Kanami imaw, no? Nga imo isipon mo simple lang, no? Simple 26 years old, Yes, 26-year-old kasimple ang anang ginhamba nga outlet na pero mostly dayaro nagiging problema makaunit aton yung mga pamatanon. Yes, Kung wala tayong outlet sa sugod it bagay, nagawa kita ag ibagot kung ano tara aton itong ginakute, problema it aton yung komunidad, problema it inyong respective families. Syempre problema gid aton nga kapulisan, correct. no? Kung halimbawa nga may krimen nga matabo, makomiter dong aton nga mga pamatanon. Pero iba si Mr. Lacerdo, no? Yes, Lacerdo. Rong anang karang madsaging kabuhi ut anana ro pagdagagan ag nalipay kita nga sa anang baga nga katauhan gindaga na naya sa aton nga banwa it kalibo ma-motivate dong aton man nga mga pamatanon ma-inspire sa anang karang nga istorya. So balikin ninyo, pwede ninyo ron at least ma-meet ninyo even online dong aton karang nga champ for the 42-kilometer run sa category, no? Category nga 42 kilometers sa aton nga Halabiran 2024 angot nga ni sa aton karon nga opening aton nga Kalibo Senior Santo Niño ati-atihan 2025 opening salvo naton, Lynn. Yes. So ato ba no rong dugang karon naton nga mga updates man no, and siguro no pahapyawa lang man naton sa aton karon nga makigmuran because this is the last day no, wa kita na naila ko ano man pa nga kung ano magtuhaw nga mga magain nga butang or maka-aberya pa sa part. Kabay uwa gon, Lynn. Yes, no? Ag maka-aberya pa ba sanda nga pamanawon. So, may aton karon nga mga dapat tandaan kung kamo karon ay magatambong hinduna sa last day it aton karon nga activity, no? Tandaan gid nato na nga may una karon nga Executive Order number 077 series of 2024 daton karon nga Honorable Mayor itaton karon nga banwa ita Kalibo nga kung sa sinhay ginadilian or ginabawalan no rung day karang nga pag kalhit no pagkalat karon iday karang basura. So dapat ay proper disposal yaman kita karon itaton karon nga mga mga supot naton una, mga pinutos naton una, may makita man nakita karon nga mga basurahan ano ang naton isudya ginaton kung di naton makita hay itago ni naton sa aton karon nga makanya-kanya nga mga buutangan una. Yes, kay kanami, Lynn, dong aton nga Kalibo Pastrana Park. Yes, grabe rong mga improvements, grabe rong dahil karang pag paghimo it mga project no para sa economic ato nga Banwat Kalibo. So, nga ni dahil gindag sa kabaabo nga mga ino nga ba ito sa mga nagascan kita no sa aton nga Public Information Office may maraming bata na may kaunting slide no kasi kabaabo gusto ma-experience the slide. Yes, ginadayaw nato no ruraya nga inisyatibo it aton karang LGU Kalibo nga first time time dudaya nga oportunidad in taon naton sa kahigayunan para sa aton nga mga ino nga siguro Lynn hay masyadong na-amaze do aton nga mga kaigmanghuran pero gusto gid naton nga aywanan nga dapat hagungan naton. Correct, tama. Hagungan naton daya nga kasi hugas ag dugo man dung ginagugol it aton karang LGU even sa ibang munisipyo naga ginataonan day randa karang nga hugas ag dugo nagatao it proyekto sa aton karang munisipalidad. But we cannot deny the fact, Lynn, may una kita nga mga kaigmanghuran nga just don't know hamaan ginasaman. No?
aton nga street lights ginapusa, no? May The ina fountain kita. nga ni nga to, matcha mating Yes. anuhan. Wala naton sa ginasamaran, no? Pero siguro parang ganun na nga because of the act nga ginapakita it aton nga kaigmanghuran. Ipakita naton nga raya nga rahay dayang proyekto nga rahay ginkalisdan tapos magresulta sa pag-trip lang, no? Nga pasingkiri-kiri nga pagpanamad nga ron nga pag Yes. purupok paksi nato, no? Kasi dayang nga ra napaka peculiar, no? Rong ginobra nga ra ni nato promote, no? Rong katauhan ni Mayor Sucro, no? Pero peculiar itong inisyatibo nga ra nga gindaga iya sa aton nga may bahin ita Banwat Kalibo, no? Kaya kita nagasaludo kasi hindi mo mahuyap rong yuhom ag hibayag it aton kara nga mga inunga pagkakita sa ana nga ra nga proyekto iya sa plaza. May nakita may kag mga ano gitabimana ron ay ano man lang man. Ganyan ba? Pero siguro sa imo at biglang agi nimo parang wala lang kapin pakaton may mga edad yun lin wa man kita bigagamit Yes. slide wa man kita gaano no. Pero wag ka nakita naton nga kabaabo tang unga rung kumbaga natabing sa raya nga ra nga inisyatibo and that matters. Yes. That matters kasi nga ni mahamba nimo nga successful rung isagang ka proyekto kung abo rong naka-appreciate agro Yes. mga unga naton ni nakita naton igdo during the opening din Yes. even the social media makita nimo rong kalipay ag Hindi mo personal mabakal. yes hindi mo kita mabak kanami kita abilin kanami kita dayar aton nga mabaho nga pagpasalamat sa aton nga kabugusan nga LGU Kalibo ilabi sa idagom it pagdumaga ni Mayor Honorable Juris Sucro, no? Iya sa Yes. aton karang Banwa Kalibo. And in advance, congratulations not only to LGU Kalibo, not only to the Citas group at Atifest, but congratulations sa aton karang pumuguyong akanon, sa aton nga pumuguyo sa Banwa Kalibo kasi naging manami lin no paglatag naton hindi man nabilin bisan ano ka strict dong Yes. aton karon nga security naton Oo. ag may ina nga pasaway ag wala naga-cooperate dong aton komunidad still no maano gid kumbaga mabahiran gid alin Yes, correct. No? yes So at least no sa aton karon nga mga kigmanghuran unahay duyon ro magiging ano nanda participation ro anda karon nga cooperation dun support no and pag-intindi no sa aton karon nga mga ray karang mga sundanan of course rung mga hambay naton nung daya karang nga kinahanglan nanda karon nga tandaan no? yes Sa makaron naton nga celebration. tamyawon ta nga nilin anay si Police Lieutenant Colonel Ricky Buntugon aton karon tao baga Kasi masako-sako ta si Sir nga ray. kasi permi mong extra sa aton lin nga posting naton ito to si Sir Buntugo no sige pasudayag agraana Yes. kara nga mga officers no di naton mapansin behind sa success isang ka-leader may sa likod na nakaroon nga mga aktibo ag napaka-supportive nga mga personnel. Syempre aton yung ibang officers na sa aton yung Banwat Kalibo. Nabi kay Sir Police Captain Benny Jones Mendoza, si syempre Police Major. Police Major Benny Jones Mendoza, ag syempre si Police Major William Aguirre rong aton karon nga deputy ba si Sir? Deputy si Sir Yes. no? Bukong git magayo sa atong taga-pusuon dun lin taga pamaba gid si Sir Yes. Aguirre nga ron ag sandararong mga utak no. Alter ego it aton karon nga Chief of Police Banwa Kalibo kay Police Lieutenant Colonel Ricky Buntugon. In advance congratulations ag kabay hindi kita magkataka sa pila pang oras nga nabilin it aton karang nga deployment para sa aton karang nga opening salvo for Ati-Atihan Festival 2025 lin. Yes, so siguro Ma'am Jane, nung mga day karang nga pagpatamyo, basi magsungod daton ka nga nagpaiwat mga mensahe. Yes. Rong Malinaw Municipal Police Station, good morning ma'am, watching from Malinaw MPS. Of course, dun yung Washington MPS. Good morning sirs and ma'am, blessed Sunday everyone. Altabas Police Station, good morning. Altabas MPS is watching. Kalibo MPS is also watching. Good morning. Balete MPS is also watching. Dung Makato, no? Good AM mga ma'am, watching from Makato MPS. Si Police Lieutenant Henny Laison, ma'am, good morning and happy monitoring na sa Batan MPS, no? Rong aton karon nga bahin it Kalibo PCR baw naga
monitor man kato makaron do Tangalan Police Station. Good morning, watching from Tangalan NPS. Si Ma'am Irene Carpio Isidro Malonosan. Good morning, ma'am. Watching from Mabilonio, Washington. So, hello Ma'am Irene, good morning. Si Ma'am Redebaan, good morning mga ma'am and sir, watching from Makato. So, Si Ganggang. si Ganggang. Gang, morning! Yes, good morning at kay Tantan Bars, watching from Tangalan with a heart. Wow. Si Gites Arganyosa. Gites Arganyosas, good morning ma'am and sir, watching from Tangalan MPS. Bo, haragid, himo karang hugot nga classmate si Ma'am Pinky. Good morning. Yes. Watching from Batan. Wow, ang layo mo, Pinks. Good morning. Kabay, okay ro ato niya Banwa Itbatan. I-guess nga rin naton si nag-view mo lang mana ako. Anyway, good morning sa tanan naton nga mga batang noon. Naka-monitor ka aton makaron nga agahon lin. Yes, and si Ma'am Sheng Yabot. Good morning ma'am sir, watching from Tangalan MPS. Si Sir Andrade, rong Team PCR Kalibo MPS is watching. And good morning. So, hello gid na sa Palagi aton itong karon. nakasmile. Yes, wag kita karait makita ikaw nga nagapangasubo si Sir Andrade. Si Sir Ernest, no, naga-monitor kato makaon na sa may Banwa Tangalan. And wow, si Police Lieutenant Ronald Macario. Yes, Good morning po. good morning, watching sir. from Tangalan MPS. Deputy Chief of Police natin mo makaroon ha. Yes, Taton yes. karon nga Tangalan MPS. Oh, good morning sa andang nga chief, no? Si Yes. Police Captain Munyen de Jose. Yes. Aton karon nga aton nga Aton nga chief. chief. Yes. And rung Malay PNP naga-monitor katon makaron. Good morning ma'am. And watching Sanda na kon sa aton nga may Banwat Malay. God bless po and have a blessed Sunday. So aron na aton karon nga mga pila karon ka mga pagpatamyaw iya karon sa aton nga programang PNP Report to the People live ya sa Energy FM 107.7 Kalibo. So siguro Ma'am Jane sa dugang naton karang sa dugang naton karon nga reminders for the last day itaton karon nga aray karang nga event no, at least ay ano man sanda no, mapaumanuman naton ma-remind sanda sa aton karon nga mga pagpahanungdom, bawal rong vaping, bawal rong pag-sigarilyo no. So Manami matabilin nga kung if you're within the festival zone area nga nagatikang kape may mga unga abi. Hindi kita maiwas. Yes. Bisan bagod mo, no? Na-notice ko to. For more than 40 years yun nga halin patatgapsag ako ginadaga ako sa ati-atihan it akon kara nga ginikanan hay yung mga unga ginadaga kita aton nga mga kaigmanguran tungod sa pagpati sa pagtuo dahil aton nga mga katigurangan deboto kita Senior Santo Niño de Calibo. Yes. Manani matalin nga kapin may mga unga magtikang ka nga free na wat sagakyan wa ka bagat mahumgan. Yes. Actually natabo ni Moralin no. May mga ati-atihan yun kita pilawon nga mga kaati-atihan do aton nga na witness nga within the festival zone wala gid naman nagapanigarilyo mga hindi tagid katiis nagapangalihid no. Pero may una gihapon ni nabibili nga pasaway nga na ano naton ginasita aton nga mga deployed personnel naton. But hopeful tayo kabay hindi ni Moralin matabo this coming 2025 Kalibo Ate Fest. Yes, no. And gusto naton karon nga emphasize nga bisan bilo abi naton ginalikawan kan kung nagasigarilyo basi hisagi baga hipason naton daton karon nga kaingod no hay rin din ako si dayon karon nga agrugum gid alin. Yes. Agrugum. Agrokalat. Correct. Oo. Yes. So bawal imaw ron sa aton karon nga aray karang celebration and of course rong no fly policy no kapin sa ronay karang nga may mga drones no ay bangod kung hindi kita karon na registered sa aton karon nga Tourism ag Cultural Affairs Division sa LGU Calibo hindi kita duly registered or authorized to operate it aton karon nga Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP hindi kita karon pwede makapagupad aton karon nga mga drones. So may permit imaw ron. So pagasitahon ka mag-ipin-down gid imaw ron for of course for security reason man imaw ra banwa no. And bawal man no kapin sa aton nga mga ambulant vendors no nga nagabaligya within gakip karon dong dai kara nga mga trolleys, trolley carts
balloons, no, mga accessories, souvenirs sa ginabawal nga magbaliga inside sa Kalibo Pastrana Park or surrounding sa mga karsadahon, except no sa Purok do Sila Sir na corner Sila Sir na Street, ag Regalado Street o corner Sila Sir na Street ag Archbishop Reyes Street. Yes. So bawal man dong paggamit it mga lasers ay sambilog mo ron sa prohibited acts, no, as per iyo ni Mayor, and dong no vehicles inside the festival zone, no. So sa mga may mga sasakyan una naton nga gustong sumugod gid sa festival zone, hindi gid pwede bangod pag parahan kamo itaton karon nga mga in charge una sa area, bangod Di ba hambay ni Ma'am Carla? Yes. Ginapili gid kung sino gid ana rong Pwede pagatawan ni dayang nga car pass man Yes. kapin may mga ina kita nga establishments within the festival zone, adto niya bangko. Ano pa to kunuro iba? may mga residents mataon nga Oo, within yes. yun. Pero ay sa may mga residente baga sa sugod kung mahimo naton nga kung pwede baga nga Pwede na una nga Oo. makausay ni kita sa yes, ano lang. oo, Magtaso niya ani naton. Last day lang man de. oo, kwan man. Doon nga ni hambagit aton ni taga LGU, no? Nagatatak man ka to ni Consideration. security nga sakripisyo, no? Yes. For the success of this festivity lane. Yes, and siguro dugang pa naton Ma'am Jane dayaman, no. No firearms and explosive policy. Yes, yun. Doon gid aton karon nga sambilog man sa party aton karon nga security, no, and you'll be subjected for ano ra, no, ng facing karon at criminal charges kung may makita ka ra nga wa makamot permit or kung ano man ano rong purpose man magadaga kat duyon within sa festival zone, no. Yes. And no glass bottled policy, no, akip karon do mga alcoholic or non-alcoholic nga mga ihimnon, no, sa ray kara nga celebration area bawal gid imaw ron magbitbit ito day kara mga bagasagon nga mga botilya, and no bag policy like ray kara nga mga backpacks, no. So except lamang sa mga ginikanan nga may bitbit nga mga inunga or gapsag abirong intended sa andang nga mga essential, so kinahangot anda karon nga mga inunga. And ruin do mga ano man may mga considerations kita, but kung mga kita malang una ko ni nagbibit lunday kara nga bagay hindi na necessary nga magbibit para hindi kita maka ano pa abala or mag-cause it delay sa inyo karon nga pamanawon. Sa bilog pa karon lin, no, sa aton nga mga parents, wa man naton nga gina discourage gid naton, no. Kapin pa kung mga baby yung gid alin, kung siguro pwede naton nga medyo maiwas-iwasan. Hindi man not to hamper your inyong pagtuo baga sa aton nga Senyor Santo Niño de Calibo, sa aton nga panata. Pero aton lang gidlin nga ginaano kun taay kung halimbawa mga gapsagong git-agid ba nang lino hay pwede nga iway-iway nato security kay hindi nato masayran do panahon makaron may taliti itugan. Yes. No, syempre though we have this executive order nga bawal ro magpanigarilyo, still may mga areas nga designated as a smoking area. May una sa gihapon, no. Ag syempre kapin pa sa dutan bagalin kaguoy do mga unga naton. Kabii may mga unga nga nagtagagang, may ginikanan nga naduga, Ginikanan na naduga. Oo, kasi ro unga nakita tapos ay 'di ba parang ganun ba nga mga senaryo lin na aton yang hay din kita maging mapagmatsyag kita sa aton nga mga inunga. Yes, no. Tama maron at least say taon naton ka ligwar aton karon nga mga pila man nga pagpahanungdom sa aton nga makigmaron. By the way, sa aton nga mga pagpatamyaw si Sir Christian Solanoy nagapamantaw sa aton nga Bayban Tangalan. Si Sir 158 na good morning ma'am and sir, watching from Tangalan MPS. Si Sir Cheryl Tudosyo always watching. Good morning man kay Sir Cheryl Tudosyo. Police Executive Master Sergeant na, no, si Sir Tudosyo. And si Ma'am Ninya Bonita watching from Ibahay MPS. And si Sir Makoy Makulits watching from Tangalan MPS. Police Senior Master Sergeant Antaran. Sir Antaran, no, thank you very much man sa aton karon nga pag-monitor, no, karon sa aton nga may Banwa Itangalan. So aron do aton mga dugang karon nga mga pagpatamyaw at the same time, no, rong aton karon nga mga
pila man nag-view through Facebook live streaming it aton karon nga PNP report to the people and sa aton karon nga mga kigmahuran man nga ano man basta minalipatan kita yang wa kita hatamyaw sa aton karon nga pag ililiba no. So thank you so much man sa aton karon nga mga kigmanghuran nga nag-monitor gid sa aton karon nga pag ililiba. So siguro Ma'am Jane no medyo kugabos kita karon sa aton nga pag ililiba makaron. So siguro buon ta lang no rong mensahe no itaton karon nga provincial director kay Police Colonel Victorino Estampa Dominio sa imong pagplastar Ma'am Jane. Yes, Lynn, una siguro sa tanan no, daya ginatauman nga mensahe man itaton nga Chief PIO kay na Police Captain Aubrey Rubias Ayon no nga ginapapaabot itaton karon nga Provincial Director Police Colonel Victorino Estampa Romanillos Jr. do ana kara nga pagpasagamat in advance no sa aton kara nga successful nga paglatag itaton kara nga security forces iya sa aton kara nga opening salbo iya sa may Banwa Kalibo and na-mention mo nga ni kaina earlier kung medyo nabitin-bitin pwede kita makaproceed sa aton kara nga may Banwa Ibahay may opening salbo naman tayo doon no and saligan itaton nga mga kaigmanghuran nga igtuman pagadagho naton no aton kara nga PNP report to the people sa may Banwa Ibahay may schedule na tayo abangan nanda no aton karon nga may kuanyo tabi kita no News and Public Affairs program what arong aton nga Public Information Office it aklan na Police Provincial Office magkatao kita timely updates naton spearheaded by Police Captain Aubrey Ayon. So ginapaabot gid ni PD Romanillos roana kara nga pagpasagamat sa tanan naton nga mga kaigmanghuran kasi yun nga ni hambar ko kaina even ano ka strict dong implementasyon kanami or implementasyon it aton nga security forces kung wala rong support ag cooperation it aton kara nga community haman ni PD Romanillos ay wala pa rin mangyayari. So thank you so much gid no from PD Romanillos aton kara nga mga kaigmanghuran and raya nga ratanan nga manaming nga eksperyensya for the opening salbo it aton kara nga Kalibo Santo Niño ati-atihan hay baga bitbiton da it aton kara nga manaming nga eksperyensya no bitbiton it aton nga mga local and foreign tourists makauli sa anda kara nga mga area ag ibalita man nga manami rong celebration napaka safe and secure dong anda kato nga celebration so pwede pa kitang magbalik no ag di karalin nagaumpisa rong pagiging manami pagid it turismo it aton kara not only the municipality of Kalibo pero tanan no nga spots naton iya kay pagadag sa unggid it aton karon nga mga kaigmanghuran sa siin mambahin it kalibutan no so thank you so much sa gihapon abangin ninyo kami no sa aton pagid nga mga masunod nga programs and hopeful tayo maging kaakbay naton si Police Captain Aubrey Ayon matingob kita kay bahan pagid si Police Staff Sergeant Crisel Agati Katunaw. Sige hapon Police Staff Sergeant Maria Jane Kahilig Vega at your service po. Yes, no. Ato ba naman namatay man nato nung ato mga partner si Police Staff Sergeant Maria Jane Kahilig Vega and ring nga idugang ko lang siguro sa mga basi pagid nabitin no. Gawa sa opening salbot Kalibo pwede magdiretso sa Banwa Ibahay. Sa mga nabitin man sa Halabiran Marathon no. May ikasaman daton karon nga Aklan Police and Defense Press Corps Ma'am Jane nga ray kara nga fun run no sa maabot nga Oktubre 27. Yes. Dagagan sa Dimos nga dagan. It's a color fun run for all. Kung medyo iba madyahin po kasi hindi naman lahat nag-intra sa paindis-indis ni Mayor Sucro kay medyo mahabaan do dagagan we encourage no aton nga mga even mga senior citizens naton mga adults naton una nga medyo ininaos kahugag we only have a 3-kilometer color fun run and right after we're going to have a Zumba
activity sa may bahay ni Aklan Police Provincial Office. We will be posting, and I think si Vice President naton, si Sir Joffel, ay magaposte man sa aton nga Energy FM Kalibo sa details itdaya nga color fund lan. Good morning gali kay Ma'am Astrapel Tabanera, aton nga President at Aklan Police and Defense Press Corps. Good morning po, ma'am. Yeah. So, standby ka mo ba sa mga dugang karon nga mga detalye. Patukoy sanday karon naton nga activity nga Color Fun Run, which is dagagan sa Dimos nga dagan. Bago kita magtakob, may nagapahabol gid sa aton karon nga Yes. pagpatan niya Tapos patan ko man. kay Sir Makoy Makolits, watching from Tangalan, MPS, Police Yes. Master Sergeant Antaran. Sir Jonathan Tejada, naga-monitor man kato makaroon sa may Banwa Tangalan. Si Sir Maverick, good morning sirs and ma'am, watching from Tangalan. And Dungleso Municipal Police Station, naga-monitor katon makaroon. Si Sir Adam Cerezo, watching from Lezo MPS. Kay Police Lieutenant Riza Roldan Padilla, naga-monitor gid na ako sa aton nga may Banwa Itno Mancha. Hello Ma'am Riza. Good Morning, Ma'am Risa. Sorry, wa ko na taking call. Ongoing do aton nga program. Lin, no? Pahabol ko lang si Madam Risa Amargo ag si Sir J Amargo naka-monitor katon makaron una sanda sa biyahe, no? Nakaantabay man sa aton karon nga live nga programa. Hagong gid sa aton karon nga biyahe, hago sa adlaw-adlaw kara. Ag sa aton nga mga motorista, aton nga mga biyahero, maghagong gid kita tanan. Yes. So, aron Banwa aton karon nga medyo busog na kita karon sa aton, hitik na kita sa aton nga bilog nga sang oras, kinakugang gid aro sang oras katon kara. Yes. So, sa masunod nga aton nga programa naman nga PNP Report to the People sa sunod nga adlaw nga Domingo, ibhan ninyo kami karon sa Oman, ninyo karon mga taga-pamabat aton nga Aklan Police Provincial Office sa Oman. Under sa paggiyaman ni aton karon nga Provincial Director Police Colonel Victorino Estampador Manilios, and of course kay Police Captain Aubrey R. Ayon daton karon nga Chief PIO Raymond sa bilog man sa naging kaibahan man Police Staff Sergeant Leoneline M. Artes nga nagaiwan kit may dayad nga adlaw, and sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis ligtas ka. PNP Report to the People. Every Sunday, PNP Report to the People. PNP Report to the People. 107.7.